बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अरसलान आज़म और पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक ऐसे कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जहाँ पर कब्र की खुदाई के कोई पैसे नहीं लिए जाते, बल्कि इस इलाके के हर मोहल्ले का हर एक शख्स जो है वो कब्रिस्तान की देखभाल पर मामूर किया गया है। और ये कब्रिस्तान जो है इस्लाम की जो तालीमात के मुताबिक यहाँ पर कब्रें बनाई गई हैं, सुन्नत के मुताबिक यहाँ पर कब्रें बनाई गई हैं। और सबसे जो अच्छी बात ये है, खूबसूरत बात ये है कि जब कोई फौत होता है तो इस इलाके के लोग, अगर कोई काम जा रहा है तो वो छुट्टी कर लेता है और फौत होने वाले के कफन दफन का एहतमाम किया जाता है। और यहाँ के अहले इलाका मिलकर ही जो है वो कब्र की खुदाई करते हैं और मरने वाले शख्स को जो है उसकी आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं। तो आइए चलते हैं, अहले इलाका से जानते हैं कि ये रवायत कितनी पुरानी है और इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऐन सुन्नत के मुताबिक यहाँ पर ये चीज़ें की जा रही हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं और ये तमाम तर बातें होंगी। आइए चलते हैं। बुजुर्गवार, ये बात सच है कि जब कोई फौत होता है इस इलाके में तो उसकी कब्र की खुदाई यहाँ के लोग मिलकर करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मिल के करते हैं। सारे महल्लेदार जिहड़े हुंदे ने ना वो आंदे ने, आन के ते वो करके दफना के ते फिर वो जांदे ने। एक पैसा नहीं लेंदे। वो इत्थों तक करते हैं कि जिहड़ी रोटी इत्थे खानी है ना वो भी अपने पल्लियों मंगवा खांदे ने। वो घर वाले नहीं कहिंदे। अच्छा बुजुर्गवार, आप कितने अरसा से यहाँ पे इस इलाके में रह रहे हैं? तकरीबन कोई 80 साल तो रह रहे। 80 साल तो रह रहे हो। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਬਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਸ਼ੁਦਗਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੱਢ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿੰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਘਾਹ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਕੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੂਲਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੁਰੱਬਾ। एक रकबा है। एक कब्रिस्तान पुराना कितना है? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਗਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ, 80 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਨ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ नाज़रीन, बड़े अच्छे ऐसे बादशाह गुजरे हैं, ठीक है। शाह अब्दुल्ला, उनकी कब्र भी जो है किसी किस्म का उसको पक्का नहीं किया गया। आज भी जो है वो कब्र अपनी उसी हालत में मौजूद है, किसी किस्म की उसके ऊपर कोई जो है वो तज़यीन व आराइश नहीं की गई। अहले इलाका दा रुझान किन्ना का है, किस हद तक लोग जड़ा है वो आके इत्थे मामलात नूं देखदे ने। कोई एक दिन मुख्तस कीता है जिस दिन इत्थे उनकी सफाई की जाती है। जुमे वाले दिन ये बुलाते हैं कमेटी वाले, तो यह सफाई जी है ना बेहतरीन कराते हैं हर जुमे के जुमे। मतलब अहले इलाका संजीदा है अपनी आखरत सवारन वास्ते, जिहड़ा ना अहले इलाका भरपूर इहदे ते अपनी जदोजहद बहुत ही तावन करते हैं। अपना काम छड्ड के ये 2-2 रातां 3-3 रातां बारिश हो जाएगी तो उस वक्त ही घरों निकल आउणगे कि कब्रस्तान दे विच पानी ना दाखल होवे। अगर इन्हां नूं 2 दिन भी रहना पेगा, इत्थे 2 दिन रहणगे। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਅਜੇ ਫਿਲਟਰ, अगर जो ज़्यादा पानी होएगा तो पानी उस वेले चालू कर देंगे, बाहर खड़ा देंगे। मेरे साथ मोहम्मद फैसल सुल्तान साहब मौजूद हैं, मेंबर हैं इस कब्रिस्तान के। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये रवायत कितनी पुरानी है कि यहाँ पे पैसे नहीं लिए जाते। इस इलाके में जो शख्स भी फौत होता है उसके कफन दफन, उसके अलावा जो है उसकी आखिरी रसूमात बड़े अच्छे तरीके से अदा की जाती हैं। फैसल साहब, ये बात दुरुस्त है कि रवायात को जो है वो भरपूर तरीके से रवायात की पासदारी की जाती है? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आप आए यहाँ पे। अच्छा, ये आज से तकरीबन 2-3 साल पहले ना इस कब्रिस्तान की हालत जो थी ना बहुत ख़स्ता थी। इसको पूछने वाला कोई इंतज़ामी मामलात में कोई इसका ना ध्यान नहीं रख रहा था। ये हमारे मौजूद इलाका ने देख के इसको फिर एक कमेटी बनाई, ठीक है। वो तकरीबन 7-8 लोगों की कमेटी है। अब वो कमेटी जो है ना वो इसके जो भी इसकी सबसे पहले हमने सफाई की, सफाई के बाद वाले मामला इसके रस्ते हैं, रस्ते का काम अभी जारी है, चल रहा है, वो किया है। अब जो पैसों वाला मामला है ना वो इस तरह है कि ये हमारे इलाके ने जो है ना अपनी खुशी के साथ
یہ ایڈوائز دی. پہلے یہ جو ممبر تھے نا انہوں نے خود اپنی جیب سے پیسے لگا کے جو کام ہونے والا تھا کروایا. اس کے بعد اہل علاقہ نے یہ کہا کہ یہ جو ہے نا ہماری بھی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. اس لیے اب جب فوتگی ہوتی ہے ہمارا ایک سسٹم ہے کہ ہم نے کارڈ سسٹم بنایا ہے. جس آدمی نے کارڈ بنایا ہوا ہے اس سے تو کوئی پیسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ سال کا 1000 روپیہ ہے. اس کے علاوہ جس کے پاس کارڈ نہیں ہے وہ اپنی خوشی سے 2000 روپیہ دیتا ہے جو اسی قبرستان پہ خرچ ہوتا ہے, اس کی صفائی پہ اور بھی معاملات ہیں. یہاں پانی کی ٹینکی ہے, صاف پانی مطلب کوئی اپنی خوشی سے دینا چاہے تو ٹھیک ہے, ادروائز یہاں پہ کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا کسی پہ کوئی. ہاں اس کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں ہے. بے ثروت لوگ دیتے ہیں تو اس پہ شروع ہی صاحب ثروت لوگوں نے کیا تھا, انہیں دیکھ کے باقی سب سے روایت چلتی ہے. ہاں جی سب سے. بہت شکریہ جی. آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو؟ ناظرین کے لیے یہی پیغام ہے کہ دیکھیں ہم اپنے زندہ جب ہیں ہم اپنے معاملات کے لیے بہت مشکلوں کے ساتھ اپنے معاملات کو ہینڈل بھی کرتے چلاتے بھی ہیں, لیکن یہ جو معاملہ ہے ہمارے والدین کا اور جو جاتے ہیں ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ بندہ شروع میں آتا ہے 2 دن 4 دن پھر سالوں پہ بعد چلے جاتی ہے, اور یہاں پہ بہت بے حرمتی ہوتی ہے اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے. تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے معاملے جو ہے نا ان کو دیکھا جائے, ان پہ تھوڑا پیسہ اپنی جیب سے خرچ کر کے, اور جیسے اپنے گھر کے معاملات درست رکھتے ہیں ہمیں قبرستان کے معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے, صفائی کا, باقی پانی کا, یہ یہاں پہ یہ درخت وغیرہ ہونے چاہیے. بس یہی پیغام ہے. بہت شکریہ جی. میرے ساتھ فیصل صاحب موجود تھے جو کمیٹی کے ممبر ہیں, اور بڑا ہی میں یہاں آ کے متاثر ہوا ہوں کہ اہل علاقہ وہ درد رکھتے ہیں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کو بھرپور اس کے کفن دفن کا اہتمام, قبر کی جو کھدائی ہے وہ خود لوگ یہاں کے مل کر کرتے ہیں. اور آخر میں پیغام بھی انہوں نے یہی دیا ہے کہ آپ بھی اپنی آخرت کو سنواریے اور آپ کے جو فوت شدگان ہیں ان کی قبروں پر جو ہے وہ ضرور چکر لگائیے. اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.